Tasyakur bin nikmah. Kita diundang oleh saudara Riki dan istrinya yang bernama Nur Faridah dalam rangka tasyakur bin nikmah. Beliau selamat datang ke rumah. Kalau saya dalam agama nyebutnya ini adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Hanya mengingatkan kepada saudara Riki bahwasanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tak memiliki apapun, karena kita dilahirkan oleh ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita ini waktu dilahirkan dari rahim ibu kita nggak punya apa-apa, tapi saat ini antum diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang begitu megahnya, yang begitu indahnya. Itu bukan karena antum mampu, bukan karena antum bisa. Ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena orang-orang yang cinta sama antum dan doa-doa orang yang cinta sama antum. Pangkat derajat yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu tidak ada artinya tetapi kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bersyukur antum kepada Allah Subhanahu wa taala, mengundang para guru-guru, tetangga, para tokoh masyarakat dalam rangka tasyakur bin nikmah. Dalam rangka antum mengundang kami semua bukan dalam melakukan, dalam ingin memperlihatkan kepemilikan antum, bukan, tetapi perlihatkanlah kalau antum ini yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai titipan dari Allah tatkala antum dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala memegang amanat Allah. Kita pada saat lahir tidak membawa apa-apa, dan pada saat ini kita diberi oleh Allah karena Allah percaya sama kita, diamanatkan apa yang Allah berikan. Intinya adalah tasyakur bin nikmah. Faida ja'a Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang besar, yang agung. Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bersyukur kepadanya, maka Allah akan memberikan semua apa yang Dia miliki kepada kita karena Allah percaya sama kita. Jangan sampai antum ditegur oleh Allah 31 kali dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau dustakan? Ini semua adalah anugerah dari Allah. Kalau secara fisik, secara logika, melogikakan apa yang terjadi pada kita nggak nyampe. Kita hanya seorang, mungkin maaf, kita hanya seorang guru ngaji, kita hanya seseorang yang dipandang oleh manusia dalam segi ekonomi tak punya kemampuan. Tapi tatkala kita memiliki ini semua, apa daya kalau Allah sudah memberikannya? Tidak ada satupun manusia yang dapat melihat, dapat menghina pun, melihat pun, menghina pun kalau Allah sudah memberikan amanah kepada orang tersebut. Sehingga pernah Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan kemuliaan oleh Allah, kerajaan yang sangat luar biasa, kemampuan berbicara dengan makhluk-makhluk Allah yang dia tertampak, bahkan binatang-binatang. Tapi apa jawaban Nabiullah Sulaiman kepada Allah? Rabbi awzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa 'ala walidayya 'amalan salihan tardah wa adkhilni fi ibadika shalihin. Itu jawaban Nabiullah Sulaiman. Semuanya ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat beragama Islam, apalagi diberikan nikmat materi yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sebuah kekayaan yang kita banggakan, karena ini adalah sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Antum bertetangga pada saat ini dengan tetangga, jangan pernah memandang bahwa antum mampu, antum punya, tidak. Karena itu semuanya dari Allah. Kalau Allah ambil seketika, tak akan ada pernah manusia yang bisa melihatnya dan membalasnya. Kenapa? Karena ini semuanya adalah amanat dari Allah. Hari ini Allah amanatkan kepada antum. Allah percaya sama antum, pegang amanat tersebut. Dan juga ya saudari Nur Faridah, bahagialah ya, mendapatkan sebuah suami yang bernama Riki. Nih bu, seorang istriku pada saat dia menerima dulu waktu akad nikah dan suaminya mengijab kabul dengan ayahnya, maka pada saat itu dosa seorang istri dilimpahkan kepada suaminya. Bahagialah seorang perempuan, maka ketika seorang perempuan berdosa, maka suaminya yang tanggung. Jadi suami ini nggak sembarangan nanggung dosa istri. Makanya seorang istri jangan pernah meremehkan suami, dan jangan pernah menghina suami, dan jangan pernah menjelek-jelekkan suami. Kenapa? Karena dosa seorang istri tanggung.
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Seorang suami pemimpin dari istrinya nanti dalam kubur akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya. Makanya jangan pernah seorang istri berselingkuh. Dalam pengertian bukan selingkuh dalam biologis, berselingkuh amanah, berselingkuh tentang kemampuan, berselingkuh tentang apa? Tentang amanah yang diberikan kepada suaminya. Maka tatkala ia berselingkuh tentang keamanan yang diberikan oleh suaminya, maka ia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kasihan suaminya, Bu, masuk surganya belakangan.
وصل عليه وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويغفرك الله عزيزا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذ تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا والداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين أشدوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ويبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم بوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل إذ الغريا تدعوا فأدركوا فاستخلطا فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سلطانه الوهي مرادك الموجود بوجود كرام وإيثار علم الوضع والشفاء والغلط الحكمة على علمه وذهب البيت الملة مجرى به بأرض القسمة فلتل إليه الله بارك يا جل عبد الرحمن فلقد غاد نجالا يغنق عنه المحمود وانتصرت أنت مضرب بأوالم فهادتي والخيار. وبعضهم عن الفن الذي من هذا الإنسان ذرتك يظهر بك المحمود فضل وجود يا الله والوجود فضلة فرد العوالم بدعاء تكريم. اللهم صل وسلم أضرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. في العالم كتر واسع تجلى قدر من شرف قدر في القرب والساشر. فلك الحمد الذي لا تخرج الأفر بتعداد ولا يتقرب بكسر الدرجات حيث أبدا من العالم الإمكان صورة هذا الإنسان للتصرف بوجود الثقلان وتنشر أشرف بالأقوال وما من شر اتصل به كل منيب إلا من ثواب فضل الله هذا الحبيب. يا لقد صدور قد توالى بحبيب أمن المناوالة جل من شرف الوجود بنور أمر الكون بهجة وجمالا. قد ترك في الوصول على مقام ونهى في المجد وتعالى لا تخط العيون فيها تركه بشرا كاملا يريد الضلالا. وهو من فوقه علم وقدر عنه رفقة من شهود وكمالا. فسبحان الذي يفر من حالة الامتنان ما يدور وصف اللسان ويخرج تعالى كمان الجنان. انتشر منه في العالم من البطون والزهور أن على وجود الخلق النور فاضطر الله من آية كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن قدره هذه البشارة فتقلها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم
تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتدور على اليقين من شرائط الإذعان وتصديق الشواهد وأسألك أن سيدنا محمد العبد والصديق في قوله وفعله وبارك ما أمره بتقليله وله من فرله ونفله عبده ورسوله للعالمين بشرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمات الجهل للمتبشين سراجا وكمان منيرا وما أزمها من نعمة تقرن الله بها هذا البشر وما أزهى من نعمة إنشار وأشرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بهذه الصلاة وأجمعها والاتيات وصالها على هذا العبد الذي وفى بهذه العبودية فبات في رفعة الكمال وقام بها الربوبية في مواضيع الكلمات لله وأقبل عليه أقايات الإقبال صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به ويتصله بالقلب نور الشيخ تعالى كل به وحبه ويكتب به بإذن الله يأتي في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتضوا صومة المجروح بقربه ويدخل لتلة الشريف الأصلي بوجوده وحبه ما ترى الأخوان بنشر اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita baca tawasul Habib Saleh Tanggul Jember, mudah-mudahan rumah ini mendapatkan keberkahan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Habis Saleh Tanggul adalah seorang waliullah yang doanya secepat kilat, bahkan beliau memiliki salawat yang namanya salawat mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam usul qulub wa tariq bil usub wa yasuf ala sahbihi wa man ilahi mansub. Barang siapa yang membaca salawat itu 40 kali dengan hajat yang dimilikinya, maka Allah akan kabul. Alhamdulillah putra-putra kami sudah jarak ke makam Saleh Tanggul yang jaraknya 50 km dari tempat kita. Mudah-mudahan kita berkah dalam wujud nama wali-wali Allah. Rumah ini berkah dan kita yang ada mendapatkan berkah dari para wali Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن عليك بهذه القرة المذكورة والجرة المعصونة والخلق النور يبسه ويمسي في الدرور والقيام بقرب الدور إطراق هذا الدعاء والعيون بقدر الكراج ذو يقتل الإيقات جوائي كناج وكل كابة لقرة لتقل بمثل في عبارة معلنة بكمل البشارة وما من عمل عمل ذلك المعاب إلا قد بأمنها بهداه ببركة ودعوة وسعادة على الإمام ولم يتدل الأرض السماء والأرض وضم خلفا لعذر الفراغ ملاقة أوراق البريات وردها من علم الخفاء إلى علم الظهر بعد تنقله ونتقله بالبدل والظهر وظهر الله من وجود ماجد التكريم ومضى بالعلم الكبير ميدة التسليم والتعزيم بورد هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أضرب الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فإن القلب عن وجه هذا الحبيب أقلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترتيب ومطلب الوجود إلهي أهل الوجود تفجير وسئل الملائكة بتبشير للعالمين تعيين الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة الكشفت فينا هذا المستور يبرو نور كاملا في العالمين الدور نورا فوق كل نور وانقذ الحق حكمه على من أتمه عليه نعمه من قواسي الأمة أي قدر عند وعده أمة تحديدا لجنبها المسؤول ومشارفة لها في هذا السمات ممدود فهدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما بالخلود العين ومن قسم الله لهم من الشجر بالقسمة والوافية فتلقوا الذين نصرهم الله على قدر الوجود هذا المولود فانفلق سبه الكامل من نور أن أموت وبدا الحميد المحمود مدعينا بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم hormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon untuk jamaah berdiri dan semoga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah sumber kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Takkan pernah Allah ciptakan alam semesta ini kalau tidak pernah Allah ciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi ya nabi
وسلم وبارك عليه. ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الوقت كما يحصل الدين سنن تجديد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وضرب الصلاة وتسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. 5 menit lagi aja asar sedikit debuk sebelum tutup doa. Ada sedikit tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah pada hari ini tepat tanggal 6 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Ini bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan sangat diagungkan. Sama ya. Bisa kita nanti dulu Bu, hormati aja. Tasyakur bin nikmah. Kita diundang oleh saudara Riki dan istrinya yang bernama Nur Faridah dalam rangka tasyakur bin nikmah. Beliau selamat datang rumah. Kalau saya dalam agama nyebutnya ini adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Hanya mengingatkan kepada saudara Riki bahwasanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tak memiliki apapun. Karena kita dilahirkan oleh ibu kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita ini waktu dilahirkan dari rahim ibu kita nggak punya apa-apa, tapi saat ini antum diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang begitu megahnya, yang begitu indahnya. Itu bukan karena antum mampu, bukan karena antum bisa. Ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga karena orang-orang yang cinta sama antum dan doa-doa orang yang cinta sama antum. Pangkat derajat yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu tidak ada artinya tetapi kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bersyukur antum kepada Allah Subhanahu wa taala, mengundang para guru-guru, tetangga, para tokoh masyarakat dalam rangka tasyakur bin nikmah. Dalam rangka antum mengundang kami semua bukan dalam melakukan dalam ingin memperlihatkan kepemilikan antum, bukan, tetapi perlihatkanlah kalau antum ini adalah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai titipan dari Allah tatkala antum dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala memegang amanat Allah. Kita pada saat lahir tidak membawa apa-apa, dan pada saat ini kita diberi oleh Allah karena Allah percaya sama kita, diamanatkan apa yang Allah berikan. Intinya adalah tasyakur bin nikmah. Faida ja'a Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang besar, yang agung. Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bersyukur kepadanya, maka Allah akan memberikan semua apa yang Dia miliki kepada kita karena Allah percaya sama kita. Jangan sampai antum ditegur oleh Allah 31 kali dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Allah yang mana yang kau dustakan? Ini semua adalah anugerah dari Allah. Kalau secara fisik, secara logika, melogikakan apa yang terjadi pada diri kita nggak nyampe. Kita hanya seorang, mungkin maaf, kita hanya seorang guru ngaji, kita hanya seseorang yang dipandang oleh manusia dalam segi ekonomi tak punya kemampuan. Tapi tatkala kita memiliki ini semua, apa daya kalau Allah sudah memberikannya? Tidak ada satupun manusia yang dapat melihat, dapat menghina pun kalau Allah sudah memberikan amanah kepada orang tersebut. Sehingga pernah Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan kemuliaan oleh Allah, kerajaan yang sangat luar biasa, kemampuan berbicara dengan makhluk-makhluk Allah yang tidak tertampak, bahkan binatang-binatang. Tapi apa jawaban Nabiullah Sulaiman kepada Allah? Rabbi awzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa 'ala walidayya 'amalan salihan tardah wa adkhilni fi ibadika as-salihin. Itu jawaban Nabiullah Sulaiman. Semuanya ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat beragama Islam, apalagi diberikan nikmat materi yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sebuah kekayaan yang kita banggakan, karena ini adalah sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa taala.
Antum bertetangga pada saat ini dengan tetangga, jangan pernah memandang bahwa antum mampu, antum punya, tidak. Karena itu semuanya dari Allah. Kalau Allah ambil seketika, tak akan ada pernah manusia yang bisa melihatnya dan membalasnya. Kenapa? Karena ini semuanya adalah amanat dari Allah. Hari ini Allah amanatkan kepada antum. Allah percaya sama antum, pegang amanat tersebut. Dan juga ya saudari Nur Farida, bahagialah ya, mendapatkan sebuah suami yang bernama Riki. Nih bu, seorang istri bu, pada saat dia menerima dulu waktu akad nikah dan suaminya mengijab kabul dengan ayahnya, maka pada saat itu dosa seorang istri dilimpahkan kepada suaminya. Bahagialah seorang perempuan, maka ketika seorang perempuan berdosa, maka suaminya yang tanggung. Jadi suami ini nggak sembarangan nanggung dosa istri. Makanya seorang istri jangan pernah meremehkan suami, dan jangan pernah menghina suami, dan jangan pernah menjelek-jelekkan suami. Kenapa? Karena dosa seorang istri tanggung. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpin. Seorang suami pemimpin dari istrinya nanti di alam kubur akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya. Makanya jangan pernah seorang istri berselingkuh. Dalam pengertian bukan selingkuh dalam biologis, berselingkuh amanah, berselingkuh tentang kemampuan, berselingkuh tentang apa? Tentang amanah yang diberikan kepada suaminya. Maka tatkala ia berselingkuh tentang amanah yang diberikan oleh suaminya, maka ia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kasihan suaminya bu, masuk surganya belakangan. Makanya pada hari ini berbahagialah saudari Riki dan saudara Nur Farida. Ini semua adalah hadza min fadli Rabbi, kemuliaan dan keagungan yang Allah berikan kepada antum semua. Semua punya kepemilikan, tapi ada batas kemampuannya. Tapi hari ini Allah berikan satu gedung yang megah, tempat tinggal yang enak, tempat tinggal yang asri, dan mudah-mudahan kata Nabi Muhammad SAW, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadikanlah rumah ini surga bagi istri dan anak-anakku kelak. Dan jadikanlah engkau seorang pemimpin yang arif, yang bijak, yang adil, ya sehingga istri dan anak-anakmu menjadikan sebuah imam yang nanti kelak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini gak sembarangan mau hidup di dunia. Kita enak aja santai, padahal nanti hidup kita di dunia cuma paling lama 60-70 tahun. Tapi nanti abadan abadah tatkala kita sudah di alam kubur, maka semua kehidupan yang di atas dunia akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan gak ada artinya, ya, pangkat gak ada artinya, kekayaan gak ada artinya, semua yang tidak ada artinya tatkala kita sudah terbaring di alam kubur. Dosanya gelap gulita, tapi apa yang meneranginya? Meneranginya adalah amal ibadah yang kita lakukan di atas dunia. Maka pada hari ini tatkala masih ada ruh dalam badan kita, pergunakan untuk kebaikan-kebaikan, karena itu yang akan kita bawa. Oh, harta tidak akan pernah dibawa. Jabatan harta nggak pernah dibawa. Siapa bilang harta nggak dibawa? Bu, harta dibawa mati. Bagaimana caranya harta kita dibawa mati? Titipkan harta itu pada tempat-tempat penitipan mana? Majlis taklim, guru agama, tempat pendidikan seperti apa? Madrasah, bangun madrasah, bangun kasih guru itu. Kalau gaji guru ngaji itu belum ada, kasih sama kita. Kenapa? Hal itu titipan dari Allah. Kita titipkan kepada guru ngaji. Kelak nanti yang kita titipkan kepada guru ngaji itu, kita akan titipkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa yang kita miliki ada pertanggungjawabannya, ada pertanyaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan kita kemana aja jalan itu, nanti pada saat itu ditanyakan oleh Allah. Duduknya kita di mana saja akan ditanyakan, duduknya kita di mana saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminum apa makanan apa yang kita makan dan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat hari inilah tatkala ada ruh dalam jiwa kita, dalam badan kita, pergunakan dalam sebuah kebaikan. Semoga kebaikan itu akan bermanfaat kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu anugerah. Dan juga diminta pada saat ini dibacakan maulid, karena maulid adalah subhanallah sangat luar biasa. Tidak akan pernah Allah ciptakan alam semesta ini kalau Allah tidak akan pernah ciptakan bagi Nabi Muhammad SAW. Dan bikin maulid dari rumah ke rumah. Buat siapa? Bukan buat orang lain, tapi buat kita. Nanti kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa?
yang Allah jadikan surga, tapi pemilik surga adalah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan surga itu dari cahaya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah pertama kali menciptakan, sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah ciptakan nur cahaya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari cahaya itu sendiri. Makanya peringatan Maulid jangan pernah kalau ada maulid di masjid, di masjid taklim, apa ya udah maulid gua nggak diundang, jangan. Datang, duduk. Yang penting pada saat itu bukan ceramahnya, tapi apa? Pembacaan maulid bagi Nabi Muhammad SAW. Dengarkan dengan seksama. Semoga pembacaan maulid itu membawa berkah buat diri kita. Kita peringatan maulid dari rumah-rumah, dari rumah kita bukan siapa-siapa. Karena kata keidaan seorang ulama besar dari Tegal yang meninggal 3 bulan yang lalu, beliau mengatakan rumah-rumah yang sering dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadirkan para ulamanya, kemudian dia pajang kota-kota alim ulama di rumahnya, maka rumah itu akan mendapat selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah itu akan teruskan dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbahagialah ya, sebahagia-bahagianya orang pada saat ini bukan karena punya jabatan, bukan karena harta, tapi karena apa? Karena datangnya bulan kelahiran bagi Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah ada kemuliaan di alam jagat raya ini kalau Allah tidak muliakan dengan kemuliaan bulan bagi Nabi Muhammad SAW dengan kelahirannya. Maka kita yang hadir pada hari ini mendapatkan kemuliaan dan keagungan bagi Nabi Muhammad SAW, khususnya keluarga Riki, sekeluarga istri Nur Faridah putrinya, dan juga semua kita yang hadir pada hari ini mendapatkan kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ على إله يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولم نغفر من دار أصحاب محمد يأتي أكودا درجات الله والناصر بشر وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اجعل دعوه مسكورا وفعله محمودا واكتبنا من العمل المقبولا ارجو بك وجهها الخلق الموصولا اللهم يا من توجه من قد الله فرح وعلى باب ذات تنظر الحال وغشى بالقدر الغامره نجو اليك رب سائر الهادي سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد زاد العالمين انت صل يا رب عبدك الذات الكامله وضد امانتك وبيد شرك وعبد رايه طاعتك الشامله الاب الاكبر المحبوب لك والمضاد القراب الاكبر بكل مسلم ومدن قرب ومزهر قد من ذلك ببالي وذلك ذلك لوذلك سيد القرنين واطلب القدر العبد المغفور الغالب المظلم منك بالرضا اللهم صل وسلم والعذاب ويا ربي بن عم الله من القدر اليك النبي الكريم ونصل اليك بصر المقام العظيم من تضاء بركاتنا وزدناتنا بعين عنايتك وتغفرنا بجميع الله وظلماتنا بجميع رعايتك وعدل بقايتك وارزقنا من قرب الكرم اليه والى ظن بغايات امالنا وهينا على الحبيب ضياء امالنا وتقبل منا ما تركنا به من نياتنا وامالنا واجعلنا من حضرة الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولهدك وهدك من المعزين ولعانك من الحافظين اللهم نتلو عن برحمتك العظيم ولا تغربنا والله جميعا نعمة يوزن الينا ولا تحرمنا آمن بفضلك ومجال من الدين وتوجهنا اليك المستدعين ان تغطنا دماءنا بالغفران والمسيئات بالإحسان وسائلا بما سأل والمؤمن بما أمل وتجعل ممن نصر هذا الحبيب وواله وظاهر وببركة والشريف بجد أولادنا ووالدينا وذكرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات والذكريات
تبدي الغيب من الله منصورا وظالما لا وإيمان مغمورا مأنا وزورا واكشف القرب المكروبين واقضي كيد المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واغفر عمل عبادك المؤمنين أجمعين واغفر المعتدين والظالمين وافتح ولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وإذا بتعيين من عندك ونزل على المعادين المنافقين والكفار وجل يا رب الإنتقام من جميع البلايا وجل يا رب العدل من جميع البلايا وجل يا رب العدل من جميع البلايا وبالعز المتين من الذنوب والخطايا وأتنا بالعمل الطعن وسكي في خدمتك قائم وإذا تبنا فضنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على الحبيب المحبوب لا جل والوجه والقلوب وعلى آله وصحبه وسلم منسوب وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وأخوانا يا كريم رحمنا يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبإجابة الفاتحة وبنور الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا مليئته يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Bu, insya Allah tanggal 7 November Ahad pagi kami Majelis Ta'lim Al-Marzuqiyah akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan dihadiri para habaib dan para ulama-ulama yang lainnya di markas besar Majelis Ta'lim Al-Marzuqiyah. Hadir ya, Bu? Ya, ini ada kotak amal buat buli. Ya Rabbana bata Rabbana
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.